Sveiki, su jumis po atostogų sveikinasi Tauro Rago laida. Grįžtame pailsėję, atsinaujinę ir paruošę jums naujų, įdomių ir kvapą gniaužiančių reportažų. Šiandien laidoje pradedame ciklą iš Medžioklė Afrikoje. Svilinant daugiau nei 30 laipsnių karščiui vykome medžioti begemotų. Kaip mums sekėsi, netrukus pamatysite. Vykstame į Zimbabvę. Štai atvykom į Zimbabvę, geras valandas nusileidom. Ryšio nėra, interneto nėra, nieko nėra. Labai karšta. Lėktuvė pranešė, kad yra 38 laipsnių šilumos. Ir visi pavargę. Tikimės, kad greit nuvyksim į vietą, kur būsim. Arūnas išvažiavo į kitą vietą iš karto medžioti, į Leopardą, o mes važiuojam šiandieną, šiandien nebelabai spėsim, bet rytoj pradedam medžioti begemotą ir krokodilą. Ką pasiteks pirmą, o šiaip sako geriausia yra medžioti pirmą begemotą ir kad būtų kaulų, mėsos krokodilo. Tada įmanoma sumedžioti daug geresnį trofėjų. Ir šiaip, kaip vietinis pasakojo, pašnekėsime apie tą plačiau, bet trumpai pasakysiu, kad begemoto oda yra labiausiai vertinama iš odų. Sakėm, ar įmanoma nusipirkti, saka, ne, nusipirkti neįmanoma, nes labai, poreikis didelis yra. Ir gaminamas ir striukės, ir dėklai, pasuprotinį dėklą turi žmogus pasidaręs, tašės visokias, sakė, labai vertinama oda, labai gera. Taip, vėl jungiamės prie visų vyrų, įsipils kurą ir važiuojam toliau. Kaip kelionė? Jau? Pagaliau. Atsikratėt? Vyko. Važiavom per vieną didelį kaimą. Labą rytą. Pirmas rytas, atsikėlėm 4 valandą, dabar pusę 5, pasiruošėm, pusryčiauti ir važiuojam medžioti begemotų. Kaip seksis neaišku, bet sako, šansų labai didelį yra sumedžioti. Žiūrėsim, velniškai karšta. Kai kuriuose kambariuose yra kondicionieriai, tada gerai miegoti. Bet taip, tai lauke, 30 dabar.
Nuotaikos geras pas visus, biškutį trūko pojusio, bet viskas gerai. Ir ką, rengime šautuvus, šūvis, kodėl neša pusryčius. O neįkomis. Neša pusryčius ir įdėsim. The crocodile, he will float when the gases in his stomach expand as the heat of the day comes on. But like I was saying, most of the shots are water-based, so it's a head shot, and you're aiming for the brain. You can take a heart-lung shot. If he wants to try a brain shot on land, that's also fine, because if he misses the brain, you now have time to back up and put in a heart-lung shot before it makes it back to water. But predominantly, most of your shots are going to be water-based, where just the head is sticking out. Maybe they'll be lying on a sandbank, so half the body's visible or something like that. But it's still going to be a brain shot because you can't risk losing it in the water. The advantage is if you do heart lung a hippo and he goes into the water, 100% confident in his shot, and take his time and try and be as precise as possible to make that clean kill. You draw a hippo? Yes, a small one. I'll draw the brain of the hippo, the size. Oh, okay. That's it. That's the target. The magnification. So it goes from 3 to 9. Ah. 3 up to 9. Iki 9. If you use this, you see on 5 here. So if you load, okay. Ah, still. Yeah. Yes. Very, very light though, hey? Oh. Very light. Labai jautrus. Smėleris yra tai. It's like, it's a head trigger. They call it a head trigger. So literally if a head touches it, it goes off. It's not good for him, you can see clearness. Okay. Arčiau apsinešęs ir kaip aš. Water? A warthog. Water. I had used to have a sling on my rifle and the warthog came out of a hole in the morning. And it hit me on the side of my leg. And I had to push it down like that. When I pushed it, it tried to hit me again and it caught the sling. And it turned and it ran with the sling. I pulled the rifle out my hand with the sling over its shoulder. And it hit the tree. Good morning. But we were actually hunting buffalo, and the buffalo was still standing there. Yeah? Because they didn't know what was going on. They looked and to see what. And I had a Spanish client, and we nearly shot the buffalo. Nearly. Nearly. He was on the buffalo, and then they started to run. But it was a very sad day with a broken rifle. Ką, šautuvai buvo daug maž gerai, tik vieną šautuvą reikėjo biškį koreguoti. Bet kas gerai, kad vyrai pasišaudė daugiau šūvių padarė, įprato prie gaiduko, prie šautuvų. Ir pirmi šūviai buvo tokie kaip ir nelabai tikslus, bet paskutiniai jau pamatėm, kad tikrai labai geri. Tai tikimės, kad prašovimų ir sužeidimų nebus. Ką, vykstam į medžioklę. Highway. Hello. Hello. Hello.
Bye bye. The most important thing with hunting hippo is you've got to use a solid, because you've got to have maximum penetration to get through to the brain. You've got to shoot through some pretty thick skull to get there. You could never use a solid, a soft nose bullet, because it won't reach all the way. But what's important is shot placement. You've got to make sure you get it right between the eyes and into the brain. They mostly rely on eyesight, not so much on sense of smell or anything. To some small degree, mostly at night when they're out of the water, they will rely on the sense of smell. I still got. Should be alright. All loaded up. But yeah, the most important thing is getting a steady shot. So identifying the bull can be challenging sometimes when you're in a big pod. But once when you find the big bull, it's pretty obvious. And then it's just a matter of waiting for the right moment to take a good shot. Is it dangerous? Extremely dangerous. Out the water, extremely dangerous. What happens with hippo is they find refuge in water. So if you get between a hippo and water, that's when they become very aggressive. And they've killed more people than lion, buffalo and elephant together. So they're considered the most dangerous animal, but easily avoided if you can know how to move around them. If you get caught between them and water, that's when they're deadly, absolutely deadly. And what is science to see a big bull and You look at the lumps on the front of the mouth with the tushes. We call them tushes. They're not actually tusks, but the tushes push out. And also you look at the much bigger bulk, big thick neck, and then that's how you identify the bull. So these are hippo tracks here, in that direction. You see the 4 toes, and this is a young one here. 2, 3, 4 toes. Coming up here to feed at night, eating on this green grass here. I'll come out late in the evening and go back into the water early in the morning as it starts to get warm.
Labą rytą. Vakare jau grinai prieš tamstant buvo sumedžiotas begemotas. Sumedžiota buvo iš 8 šūvių. Pirmi 2 buvo netaiklus, 3 buvo taiklus. Ir paskui, kad sužeistas žvėris nesikankintų, buvo stengiasi medžiotojai, kad kuo greičiau pribaigti. Į mus kreipėsi medžiotojas Mindaugas. Akmenės miestelyje dingo jo jekteriero veislės šuo. Papilvėje turi tatuiruotę. Jei kas matė ar turi naudingos informacijos, praneškite šuns savininkui Mindaugui. Telefoną matote ekrano apačioje. Šiandien tiek. Ačiū už dėmesį. Susitiksime lygiai po savaitės ir tęsime kelionę po Afriką. Jei nespėjote pamatyti laidos, ją rasite Tauro Rago tinklapyje ir internetinėje svetainėje LNK Go. Nei plauko jums, nei tauko. Iki.